আজি आम समस्तंकर पाई एक ऐतिहासिक दिन एवं आज मध्य एक आनंदर ये मुहूर्त 91तम ओडिशा दिवस अवसर रे आज ये कार्यक्रम मंच रे उपस्थित थिबा मान्यवर सरकारी दलर मुख्य सचेतक श्रीयुक्त सरोज कुमार प्रधान महोदय, मान्यर विधायक एकाम्र भुवनेश्वर श्रीयुक्त बाबू सिंह महोदय, मुख्य शासन सचिव श्रीमती अनु गर्ग, सूचना और लोकसंपर्क एवं गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव श्री हेमंत शर्मा, उपस्थित विशिष्ट अतिथिवृंद, गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिगण एवं एटी उपस्थित थिबा समस्त बुद्धिजीवी, मोर अति प्रिय भाई और भौणी माने, पवित्र ओडिशा दिवस अवसर रे राज्य तथा राज्य बाहर एवं विश्वर कोण अनुकूल रहुतबा समस्त ओडिया भाई भौणी माननकु मोर आंतरिक अभिनंदन। एठारे उपस्थित समस्त भाई भौणी माननकु मोर शुभेच्छा। आज दिनटी होची ओडिशावासींकर अस्मिता परिचय स्वाभिमान संकल्प दिवस। 90 वर्ष पूर्वे आजिर दिन में स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन होइथिला। ओडिशा तला स्वाधीन भारतर प्रथम भाषा भित्तिक राज्य, जहाँ स्वाधीनतार प्राय 11 वर्ष पूर्वरु याकू आम बरपुत्र माने गठन करथिले। स्वाधीन भारत रे राज्य गठन पाई ओडिशार ये उदाहरण थिला एवं यह सहित मध्य एक पथ प्रदर्शक मध्य थिला। यह पर देशर अधिकांश राज्य भाषा भित्तिर ही गठन करा जाइथिला। एही अवसर रे ओडिशा भूखंड को एकत्रित करी एक स्वतंत्र राज्य गठन करिबा पई जो महान बरपुत्र माने सारा जीवन संग्राम करिथिले समानक मु प्रणाम करूछि। उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास, पारला महाराजा कृष्णचंद्र गजपति, खोलिकोट राजा बहादुर रामचंद्र मर्दराज देव, पंडित गोदावरी मिश्र, व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति, स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर, माँ रमादेवी, मालती चौधरी, कर्मवीर गौरीशंकर राय परी अनेक बरपुत्र बरपुत्री मानकर त्याग संग्राम जगु स्वतंत्र ओडिशार स्वप्न सफल हो पारिथिला। आ यही अवसर रे मु समानक प्रति मोर विनम्र श्रद्धांजलि जनाउछि। ओडिया भाषा साहित्य नृत्य संगीत और कला को जो माने समृद्ध कर जाइछंती समानक प्रति मोर सम्मान जनाउछि। ओडिशा दिवस अवसर रे आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मध्य राज्यवासी को शुभेच्छा जनाइछंती। ओडिशार गौरवमय इतिहास और समृद्ध संस्कृति को ऐतिह्य भावे वर्णना करी से प्रशंसा करिछंती। राज्यवासी तरफरु मु मान्यवर प्रधानमंत्री को आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाउछि। बड़ सौभाग्यर कथा आज मान्यवर प्रधानमंत्री स्वतंत्र भावे मते चिट्ठी लिखिछंती एवं से चिट्ठी रे मध्य जो उल्लेख करिछंती ये 4 पृष्ठार एक चिट्ठी एवं ओडिशा
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇକି ରହିବ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଜୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଉତ୍କଳ ଦିବସର ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ଏ ପତ୍ରଟି ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଆମ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିପଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଏତିକି କରତାଳି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, କରତାଳି ସହିତ ହୁଳହୁଳି ଆମେ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରିବା। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବା। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଏହାର ଗୌରବଶାଳୀ ଇତିହାସ ଏବଂ ଏହି ଅସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଚକିତ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଏକ ସଭ୍ୟତାଗତ ଐତିହ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେବା ଭଳି ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସର୍ବୋପରି ଏଠାରେ ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଗୌରବେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ସମର୍ପିତ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭକ୍ତି ଓ କଳାତ୍ମକ ଉତ୍କର୍ଷର ଅଦ୍ଭୁତ ସଙ୍ଗମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏ କଥା ଚିଠିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସମେତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ସଙ୍ଗୀତ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଏକ ସମାଜକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଳଦୁଆ ସହିତ ଗଭୀର ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଅସାଧାରଣ ଶିଳ୍ପକଳା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜୀବ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ। ସେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବ ମହାନତା ଏହାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସାହସ ବିଷୟରେ ସେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ସମାନତା ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲି। ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ଭବ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଣାର୍କରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଥିବା ମଢେରାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ରଥଯାତ୍ରା, ଗୁଜରାଟ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶାଳ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କିଭଳି କରାଯାଇଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମୁଦାୟ ଚିଠିକୁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ନାହିଁ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା କାରଣରୁ। ସେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ଫଳରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା, ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତାକୁ ଆଜି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାକୁ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ, ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ
आगामी 10 वर्ष आम पाई गुरुत्वपूर्ण। ये 90 वर्ष आम ओडिशा प्रदेश गठनर अतिक्रम कर सारी आम ओडिशा आ 10 वर्ष पर 100 वर्ष पूरण हम 2036 मसीह से आम सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2036 तैयारी करिसेंती एवं से डॉक्यूमेंट रे केवल सरकार एकुटिया तैयारी करी नाहंती, सारा ओडिशार बुद्धिजीवी जी भी प्रस्ताव दे पारिबे ताकू आधार करी 3,20,000 लोकंकर प्रस्ताव को ग्रहण करी ताकू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माध्यम रे ताकू समस्त कथा को संकलन करी ता भितरे सबुठारु श्रेष्ठ परामर्श गुड़िक ग्रहण करी विजन डॉक्यूमेंट 2036 आम सरकार तैयारी करिसेंती। ये छुटिया कथा नुह, एभली एक 3,20,000 परामर्श को एकाठी करिबा ये एआई माध्यम जितेबाला करा जायछि या निश्चित भाव में ये संकलन भारत वर्षर एक श्रेष्ठ संकलन हब एवं आम ओडिशा समृद्ध निश्चित भाव में हब। सेइथिपाई ओडिशार गौरवमय इतिहास और समृद्ध संस्कृति को ऐतिह्य भाव वर्णना करी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उच्च प्रशंसा करिसेंती। राज्यवासी तरफरु आपण मानकर तरफरु मु माननीय प्रधानमंत्री को आंतरिक धन्यवाद एवं कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। आज मध्य आम राज्य आउ एक स्वर्णिम उपलब्धि हासिल करि पारिछि। ओडिशा पुलिस बाहिनी को देशर सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस कलर्स प्रदान करा जाइछि। आईन श्रृंखला रक्षा और जनसेवा क्षेत्र में ओडिशा पुलिस रो अवदान को आज जातीय स्तर में स्वीकृति मिली। यही सम्मान प्रदान पाई मु माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को आंतरिक धन्यवाद और कृतज्ञता जनाऊँगी। आपण माने जोरदार करताड़ी एवं हुलड़ी दे स्वागत करने आपण मान को अनुरोध करुछि। यही सम्मान हासिल पाई राज्य पुलिस रो समस्त कर्मचारी और अधिकारी मानन को मु अभिनंदन जनाऊँगी। यही विरल सम्मान पाई ओडिशा आज गर्वित। ओडिशार गौरवमय इतिहास पाई आमे समस्ते गर्वित। सम्राट खारवेल और सम्राट कपिलेन्द्र देवंकर शासन थिला ओडिशा इतिहास सबुठारु स्वर्णिम अध्याय। कपिल संहिता रे उल्लेख अछि वर्षाणां भारत श्रेष्ठ देशानां उत्कल श्रुत उत्कलस्य समदेश देश नास्ति मोहितरे देश नास्ति मोहितरे। 1803 मसीह ओडिशा रे इंग्रेज शासन आरंभ होइथिला। 1817 मसीह आमर पाइक विद्रोह ओडिशा रे ब्रिटिश साम्राज्य को ये दहलई देइथिला। बक्सी जगबंधु जय राजगुरु चाषी खुंटियांकर परि अनेक वीर संग्रामी देशर स्वाधीनता पाई से लड़ाई करी जीवन यौवन संपूर्ण भाव में ओडिशा पाई देई देइथिले। भारत इतिहास रे यह प्रथम सबुठारु बड़ जनसंग्राम। कारण पाइक विद्रोह केवल राजा किंबा नेतृवृंद मानकर ये संग्राम केवल नथिला, यह तेला ओडिशार साधारण लोकंकर ब्रिटिश शासन विरुद्ध रे संपूर्ण भाव में संग्राम। यही पाइक विद्रोह ब्रिटिश सरकार शासन को संपूर्ण भाव में दहलई देइथिला। सेमाने हृदयंगम करथिले जे एकतार सूत्र बांधितबा ओडिशा को शासन करबा एतेटा सहज नुहे। तेणु ओडिशा को भाग भाग करी पड़ोसी राज्य जेपरिक बेंगल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं केंद्रीय प्रोविंस रे आमर ओडिशा को भाग भाग करी प्रत्येक अंचल को मिसई दिया जाइथिला एवं ओडिशा को भांगी दिया जाइथिला। किंतु ब्रिटिश सरकार को यही हीन चक्रांत
ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉଠିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ। ସେଠାକାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ହିନ୍ଦୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଯେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଗଲା ତା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା 1905 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଠନ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପୁଣି ହୋଇଗଲା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରାଜୁତି ଚାଲିବା ସହ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବିପଦ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଲମ୍ବା ସଂଘର୍ଷ। ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ମଧ୍ୟରେ 1936 ମସିହା ଆଜିର ଦିନରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ବଳରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ସହନୀୟ ଏବଂ ସ୍ମରଣୀୟ ଏବଂ ମଧୁର ଅନୁଭୂତି। ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନଈ। ଏ କଥା ସେମାନେ କହିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଆ একটা ଭାଷା ନଈ। ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆଟା ଗୋଟିଏ ଭାଷା ନୁହଁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଉନଥିଲେ। ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭାଷାର ଅଗ୍ରଗତିର ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ଉଦ୍ବେଗ ଏବଂ ଉତ୍ସାହଜନକ। ବ୍ରିଟିଶ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଅନେକ କବି, ଲେଖକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରପୁତ୍ରମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ କାଳଜୟୀ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି କରାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସାହସ ଜୁଟେଇଥିଲେ, ଭରସା ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଇବା ପାଇଁ। ଭାଷା ହିଁ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ପଛରେ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ କବି, ଲେଖକ, ସାହିତ୍ୟିକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭରି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରେରଣା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମର ସମୟ। ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ତରରେ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆମର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣପିଣ୍ଡ। ସେମାନଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠରେ ଆଜି ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରପୁତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ପୁରୀର ସୁଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକୁଳ ବନ, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚସଖା ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବକୁଳ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଆଜି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଠି କରାଯାଇଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସदैव ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ এইଭଳି ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସକୁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଜନ୍ମପୀଠ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଠାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ଅବସରରେ ଆମେ ଏଇଠି ଏକାଠି ରହିକରି ଆଜି ଉତ୍ସବ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି।
आज स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठनर 90 वर्ष पूरी 91तम वर्ष आरंभ है। आज आम 91तम ओडिशा दिवस समारोह पालन करुछंती। एही 9 दशक ओडिशा विभिन्न झड़झंझा मध्य गति करी ये आजिर स्थिति रे पहुंची, किंतु आमको बढ़िबाकू हब, आहरी आगकू जीवापाई हब, लड़ाई करिबा पाई पड़िबो, विकास पाई आम लोकंकू आहरी शक्तिशाली करिबा पाई, बढ़िबा पाई आमर गौरवमय इतिहास को आमको सदासर्वदा प्रणार उत्सव भावे ये निश्चित भाव काम करुथबो। मात्र 10 वर्ष पर 2036 आम ओडिशा 100 वर्ष पूरण करिबो। ओडिशा 100 वर्ष रे पहुंचवा बेलकू आमको समृद्ध हवा पाई पड़िबो, विकसित ओडिशा बनैबा पाई पड़िबो। आउ आमे आमर परपीढ़ी लोक मानकू पहुंचेबा पाई देबो, तांकू आमे भेटी देबा पाई पड़िबो नुआ ओडिशा। यह होची आमे 4.5 कोटी ओडिशावासी भाई भणी मानक समृद्ध ओडिशार स्वप्न एवं विकसित ओडिशार ये होची संकल्प। 2036 सुधा आम अर्थनीति $500 बिलियन रे पहुंचबो। ये कथा आमर चीफ सेक्रेटरी आपण पाखरे एठी तांकर कथा रखिछंती। 2047 सुधा $1500 बिलियन रे पहुंचबो। आ ओडिशा हबो विकसित भारतर ग्रोथ इंजिन। यही विशाल लक्ष्य को पूरण करने आपण सरकार दृढ़ संकल्प उत्साह सह उद्यम एवं अदम्य साहस देखी। समृद्ध ओडिशार यात्रा रे प्रत्येक ओडिया भाई भणी सामिल हेबे, पुणी थरे लिखिबे ओडिशार नुआ इतिहास। ये इतिहास है समृद्ध ओडिशार इतिहास। आमर विजन, आमर रोड मैप, आमर भित्तिभूमि कायाकल्पर परिवर्तन, शिल्पायनर यात्रा सह सशक्त ओडिशावासी कहानी ये सबू मिसी लेखा हम समृद्ध ओडिशार इतिहास। आम सरकार आसीबा परे ओडिशा रे विकासर एक नुआ अध्याय आरंभ होइछि। लोकंक सशक्तिकरण और शिल्पायन जरिया अर्थनैतिक समृद्धि पथरे आमे ताकू आगे नौछु। ओडिशावासी प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संपूर्ण श्रद्धा एवं सहयोग रही आसी। मोदी जी मार्गदर्शन रे आम सरकार महिला, कृषक, गरीब एवं आदिवासी मानकर एवं युववर्गंकर पई नुआ नुआ योजना मान कार्यक्रम आरंभ करिसंती। जेभली सुभद्रा योजना रे 1 कोटी अधिक माँ मानक 10,000 कोटी अधिक टंका प्रतिवर्ष दिया जाउछि। आज सहायता को यही सहायता को विनियोग करी लक्ष लक्ष माँ माने छोट छोट उद्योग करी निजर छोट छोट व्यवसाय करी आज एक नूतन आयर स्रोत रे सेमाने जोड़ी होइचंती एवं परिवार रा जने भरोसा योग्य सदस्य हिसाब रे सेमाने जोड़ी होइचंती। महिला सशक्तिकरण पई आमे एक नुआ योजना आउ गुटी आरंभ करिया पई जाउछु। यह होउची मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। यही योजना रे आर्थिक दुर्बल परिवार रे जन्म होइतबा झियोंक पई आम सरकार तरफ 20,000 टंकार संचय पांठी खोला जिवो। झियो ग्रेजुएट हला परे 1,01,000 टंका प्रदान करा जिवो। एहा द्वारा सबु झियो अति कम रे ग्रेजुएट हेबा पई निश्चित भाव रे ताको परिवार ताको चाहिबे एवं ताको ग्रेजुएट मध्य करि परिबे। एही योजना महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे एक व्यापक परिवर्तन करिवार ये होउछि सूचक। ये गोटिए योजना रे गरीब परिवार रो झियो माने निश्चित भाव रे सशक्त हेबे, समृद्ध हेबे। यह एक दीर्घकालीन योजना हेई पारे, किंतु आमर समृद्ध ओडिशार स्वप्न पूरण पई यह अत्यंत प्रभावशाली साब्यस्त निश्चित भाव रे आगामी दिन रे हेबा पई जाउछि। यह सहित आउ गोटिए कार्यक्रम योजना आमे आरंभ करी सारिछु। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। एथिरे गरीब वर्गर कन्या को आपण माने जानी थिबे आम ओडिशा रे मध्य यौतुक जनित अनेक निर्यातना अनेक घटना घटिछि एवं गरीब घरर कन्या संतान हेले केते कष्ट केते दुख तार बापा और माँ माने सेमाने अनुभव करुछंती मध्य। एभली परिस्थिति रे
ଯୌତୁକ ଜନିତ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ, ନିଜ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ, ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଆଜି ସରକାର ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗରିବ ବର୍ଗର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଗଣବିବାହ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଇ ନବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ 60,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାରର ଏକ ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ସାମିଲ କରିକରି ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ଗରିବ ପରିବାରର ଆମର କନ୍ୟାଟିଏ ସିଏ ଭଲରେ ଭଲରେ ତାର କନ୍ୟା ତାହାର ବିବାହ ହଉ, କନ୍ୟା ଦାନ କରାଯାଉ, ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମା ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠର କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲୁ, 201 ଯୋଡ଼ି ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ତଳେ କରାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ଅନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାବ ବିହଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କନ୍ୟାଦାନ କରିବି ଏ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟତଃ ମୋତେ 201 ଯୋଡ଼ି କନ୍ୟା ଆଉ କନ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ହେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ କନ୍ୟାଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଥିଲି ଏବଂ 201 ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କନ୍ୟାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଆବେଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଠି ବାଜା ବି ବାଜିଛି, ରୋଷଣୀ ବି ସଜା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ବାଣ ବି ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଭୋଜି ବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଯୌତୁକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଆମର ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ। ଏଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆଜି ଆମ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳ କରାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ କୃଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ନଦାତା। ରାଜ୍ୟର କୃଷକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଏବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଗତ 22 ମାସ ହେଲାଣି। ଚାଷୀ ଯେପରି ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଯଦି ସମସ୍ୟା ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ରିଭଲଭିଂ ଫଣ୍ଡ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତାଛଡ଼ା PM କିଷାନ, CM କିଷାନ ମିଶି 10,000 ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷରେ 11 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଧୁନିକ ଗୋଦାମ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ PM ଜନ୍ମନ ଧରତୀ ବା ଜନଜାତୀୟ ଗ୍ରାମ ଉତ୍କର୍ଷ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଉଥିଲେ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ପ୍ରତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପିଛା 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ମହିଳା, କୃଷକ, ଆଦିବାସୀ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଆମ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବୟସ 60 ବର୍ଷ ହେବ ତାକୁ ପେନସନ୍ ଦେବାର ଏକ ଲିମିଟ୍ ଥିଲା ବା ଗୋଟିଏ ସୀମା ଥିଲା, ତାହାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ଆଗରୁ ଗତ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲା ପରେ ସେ ୱେଟିଂ ତାଲିକାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାଚୁରେସନ୍ ମୋଡ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଥିଲେ। 60 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ, 65 ବର୍ଷରୁ 70 ବର୍ଷ,
70 वर्ष पर 75 वर्ष यही भाव में 15 वर्ष पर्यंत अपेक्षा करुले ता भितर किछि वयस्क बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने जीवन हारुले सत किंतु पेंशन पाई पारु नथिले भत्ता पाई पारु नथिले किंतु आम सरकार आसिला परे या को विचार करिसंती आम सरकार होउचंती ग्राउंड रियलिटी को देखिबा पई निजे जाउछंती गाँ रे समस्या आमे देखुछंती लोक माने किबड़ी भाव रे कष्ट पाउछंती आउ आज आपण मानकर ये मुख्य सेवक जने सरपंच रु आसीथिबा कारण रु मु निजे देखिछि सरपंच थिला बेले सेमाने भत्ता केमिति पाइबारे कष्ट पाउछंती तांकर घर गोटिए तैयारी हेबा पई छात घर टिए तैयारी हेबा पई केते कष्ट पाउछंती रेशन कार्ड टिए पाई पारु नहंती आ से परिस्थिति भितरे आज आमे निष्पत्ति नेलु आम सरकार निष्पत्ति नेले जे मधुबाबू पेंशन योजना को आमे सैचुरेशन मोड को नेबा पई निष्पत्ति नेइछु एडिकी आउ जणे पेंशन अप्लाई करिथिबा लोक आउ अपेक्षा करिवो नाही जे सही पंचायत रे जणे लोक मरीगला पर से पाइबो नहले से पाई परिबो नाही सैचुरेशन बोर्ड रे आमे निष्पत्ति नेइछु एवं सेति पाई 6 लाख रु अधिक लोक ए योजना सुफल पाइबो 60 वर्ष हला मात्रे तार योग्यता भितरे ताकू पेंशन देवार व्यवस्था करा जाइछि आ 6 लाख रु अधिक बुढ़ा बुढ़ी लोक माने पेंशन पाइबे शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आमे आणुछु प्रत्येक प्राथमिक शिक्षार उन्नति पाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना आज आरंभ होईछि आउ सेथि पाई आज आमे ताहार भित्तिभूमि स्थापना करिया पाई कार्यक्रम आरंभ करिसंती सेही बड़ी भाबरे उच्च शिक्षा पाई मध्य आमे केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर भद्रक झारसुगुड़ा रे 4टी नुआ विश्वविद्यालय मध्य प्रतिष्ठा में करिया पाई जाउछंती ता पाई बजेट रे व्यवस्था करिछु स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना रे 32,000 रु अधिक हॉस्पिटल रे उच्च मानर चिकित्सा करिया पाई मध्य आमे तार व्यवस्था करिछु एवं 70 वर्ष रु अधिक समस्त व्यक्ति वयोबंधना योजना रे मध्य समान को आमे शामिल करिया पाई निष्पत्ति नेइछु 70 वर्ष हला परे बुढ़ा बुढ़ी लोक मानकर चिकित्सा करिवा पाई आजिर दिन रे तांकर पुओ झियो तांकर पुओ बहु तांकर झियो जुआई मध्य आज सेवा करिया पाई आगे आसु नाहंती बुढ़ा बुढ़ी लोक माने 70 वर्ष हला परे केते कष्ट पाउचंती ए कथा आपण माने मध्य समस्ते देखुचंती ए समाज रे किबळी भाबरे संस्कार रो अवक्षय हेछि आ सेथि पाई समान को वयोबंधना योजना रे आम सरकार एवं केंद्र सरकारंकर ये योजना माध्यम रे जोड़ी देइछंती सही वयस्का बुढ़ा बुढ़ी लोक मानकर पाई 5 लाख टंका पर्यंत निःशुल्क सेवा सबु हॉस्पिटल रे समानकर पाई उपलब्ध हबो एवं स्वास्थ्य सेवा को आउटी आगु नेबा पाई जो अंचल रे मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल प्रतिष्ठा हेई नाही सेति पाई आम सरकार 4टी नुआ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल रो प्रतिष्ठा करिवा पाई बजेट रे व्यवस्था करिसंती सेति रे गोटिए मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पाई आमे भित्ति प्रस्तर स्थापना करिछु शिलान्यास करिछु ताहाला नवरंगपुर जिल्ला रे बाकी 3टी जिला भद्रक जगतसिंहपुर ढेंकानाल रे मध्य मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा पाई निष्पत्ति निया जाइछि खूब शीघ्र शिलान्यास करा जिवो सेही बड़ी भाबरे स्वास्थ्य सेवार चिकित्सा को पद्धति को आहरी आग को नेबा पाई डाक्तर रो बहुत अभाव अछंती अनेक हॉस्पिटल रे डाक्तर नथिबा कारणरू नर्स नथिबा कारणरू पैरामेडिकल स्टाफ नथिबा कारणरू मध्य चिकित्सा बाधा प्राप्त होइताय सेथि पाई आम सरकार आसिला परे आमे सर्वप्रथम 4,000 डाक्तर पदवी पूरण आमे करि सारी छंती आगामी खूब कम दिन समय भितरे पुणी 5,000 डाक्तर को आमे नियुक्ति पत्र प्रदान करी समान को लोक मानकर सेवा देबा पाई ताकू मध्य आमे नियुक्ति देबा पाई योजना कार्यक्रम आरंभ करि देइछु विकासर प्रथम पावछ ये होची भित्तिभूमि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व रे आम डबल इंजिन सरकार ओडिशा भित्तिभूमिर व्यापक विकास पाई अनेक नुआ नुआ प्रकल्प आमे आरंभ करूछंती आज से माननीय नरेंद्र मोदी जी ओडिशार जातीय राजपथ को आग को नेबा पाई तांको समय अवधि भितर 2014 पर आज पर्यंत जो जातीय राजपथ गुड़िकर प्रशस्त होउची तार भित्तिभूमि सुदृढ़ होउची
ସେଥିପାଇଁ 80,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କାମ ଜାରି ରହିଛି। ଆମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ 3ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବରଗଡ଼ର ଅମ୍ବାଭନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯୋଡ଼ି ମାଲକାନଗିରିରୁ ମୋଟୁ ଠାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ୱେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଇଏ 299 କିଲୋମିଟର ଇଏ ରାସ୍ତାକୁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମ ସରକାର ନିଜସ୍ୱ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେଇକରି ଏକ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରେଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଗତ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ମାତ୍ର ବହୁତ କମ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ଫଳରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଆସିବା ଫଳରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଆସିଲେ ସେଠି 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଏ କାମ। ସେଥିପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସହିତ ଆହୁରି 7ଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ 15ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହେଲିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅବସରରେ ପବିତ୍ର ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ଭିସା ପରମିଶନ ଆଣିବା ପାଇଁ କଲିକତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଥିଲା ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ସେ ସିଙ୍ଗିଲ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଡବଲ ଯାଆନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ଭିସା ଆଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ଦୂର ହେଇଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଖୋଲା ହେଇଛି ନୂଆ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର। ଏ ଭିସା ଆପ୍ଲିକେସନ ସେଣ୍ଟର ଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10ଟି ଦେଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିସା ପାଇଁ କଲିକତା ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3,000 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟର ଏକ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଏଇଠୁ ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯିବେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ ସମସ୍ତକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆଜି ଏ ପ୍ରକାରର ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ତାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ସଡ଼କ ପଥ, ରେଳପଥ, ଆକାଶପଥ ନୁହଁ, ଜଳପଥ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଜେଟରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଥା ଶେଷରେ କହିବି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 90 କୋଟି ବର ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ ଗ୍ରେଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ତାଙ୍କର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯାଇଥିବା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଏ ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଏକ CRRR ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜିଅନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍ ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାକୁ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଜି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। 111 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ରାମେଶ୍ୱରମ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ବାଙ୍କି ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଟାଙ୍ଗୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 111 କିଲୋମିଟର
से जो रिंग रोड हम ये ट्रैफिक समस्यार समाधान हवा सहित भुवनेश्वर ग्रेटर भुवनेश्वर हम 6 लेन विशिष्ट सर्विस रोड सहित ये जो आपंकर रिंग रोड हम ताहा द्वारा भुवनेश्वर संप्रसारण हम एवं भुवनेश्वर गोटे आईटी हब हम सेमिकंडक्टर हब हम एवं एभली एक राजधानी को आमे हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद जमीती ठीक से ही भाव में ग्रेटर भुवनेश्वर करने आम योजना करूँ आज सफल होगापी जाऊँगी से केंद्र सरकार 8,500 कोटी टंका आमको अनुमोदन करिसेंती एवं से भाव में भुवनेश्वर कटक पुरी एवं पारादीप ये 4टी मुख्य सहर ओडिशार ये हूँ आमर हाट भुवनेश्वर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर हूँ आमर आईटी हब टेक्नोलोजी सहर एजुकेशन पाई टेक्नोलोजी एजुकेशन पाई एवं सेमिकंडक्टर पाई आज ये गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करुछि एवं सेथिपाई ये सहरर आगामी दिन में यहाँ संपूर्ण भाव में वृद्धि करिवार योजना कटक हूँ ऐतिहासिक सहर 1000 वर्षर अधिक यार बयस ता सहित एक पूर्व भारतर सबुठारु बड़ ये बिजनेस सेंटर पुरी हूँ आमर आध्यात्मिक केंद्र एवं पर्यटन क्षेत्र पारादीप हूँ आमर परिवहन दृष्टिकोण कार्गो रे इंडिया रे प्रथम स्थान लगातार 2 वर्ष होलानी ये पारादीप आज चली ये 4टी सहर 4टी जिला खोर्धा कटक पुरी एवं जगतसिंहपुर या आज योजना करा जायछि बीसीपीपीईआर ये जो बीसीपीपीईआर अर्थात भुवनेश्वर कटक पुरी पारादीप इकोनॉमिक रीजन एथिरे आमे संपूर्ण भाव में ये प्रकल्प आमे देइथिलु 3 मास पूर्व केंद्र सरकार तुरंत अनुमोदन करदेले एवं 5,000 कोटी टंका मध्य प्राथमिक स्तर में समाने अर्थ प्रदान करिसेंती एवं मुंबई जमिति पश्चिम भारतर अर्थनैतिक राजधानी होइछि ये समग्र अंचल हब पूर्व भारतर अर्थनैतिक राजधानी एवं भुवनेश्वर हब एहार सेंटर बा केंद्र सेहीपरि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर क्षेत्र पुरी को एक महानगर निगम करने सहित आम राज्य में 7टी नुआ म्युनिसिपालिटी 28टी नुआ एनएसी आम प्रतिष्ठा करिसेंती महाप्रभुंक महिमार प्रसार पाई पुरी ठारे 1,000 कोटी टंका व्यय रे एक विश्वस्तरीय श्री जगन्नाथ संग्रहालय पाठागार प्रतिष्ठा करा जिवो या सहित गुंडीचा मंदिर एमआर मठ और रघुनंदन लाइब्रेरी भली ऐतिहासिक आध्यात्मिक पीठर गौरवर पुनरुद्धार करा जिवो यह आम ओडिया जातिर आध्यात्मिक ऐतिह्यर सुरक्षा को ये विश्वास करे पुरी को अत्याधुनिक पर्यटन स्थल में परिणत करने आम सरकार 1500 एकर परिमित अंचल सामुका प्रकल्प ये कार्यकारी करने योजना आरंभ करिसेंती पुरी पारादीप क्रूज टर्मिनाल प्रतिष्ठा हब आउ आम लोक मान क्रूज रे बुलिबा पाई आनंद नेबा पाई आउ गोवा को जीवा पाई पड़िबो नाही आम पुरी रे आमे तार समस्त व्यवस्था आम सरकार करबा पाई आगामी दिन रे जाउचंती शिल्प होउची समृद्धिर स्तंभ स्वाधीनर 78 वर्ष मध्य आम 50 वर्ष देशर शिल्प क्षेत्र को प्रकृत में आम पूर्व सरकार माने अवहेला करि आसुथिले सेथिपाई आमे चाइना जापान एपरिक अनेक छोट छोट राष्ट्र सहित साउथ कोरिया ताइवान ठारू मध्य पछरे पड़ीछु ओडिशा तो पूरा 78 वर्ष धरी प्रायतः शिल्प विहीन हो रही ये परिस्थिति रे परिवर्तन आवश्यक एवं एथिपाई आम सरकार नहीं संकल्प आउ मोदीजी नेतृत्व में केंद्र सरकार आमको पूर्ण समर्थन जोगे दौरान उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव आम आरंभ करूँ निजे प्रधानमंत्री आसिक निजे ग्यारेंटर हिसाब से आम सहित छिड़ा होती दिल्ली मुंबई सिंगापुर हैदराबाद कलिकता आदि सहर को निजे मुझे जाइए मो टीम सहित एवं सेठी आलोचना होती एवं 20 लाख कोटी टंकार पुंजी विनियोग ये प्रस्ताव आसी एमओयू साइन होती एवं से 21 मास मध्य 2,40,000 कोटी टंकार 109टी प्रकल्पर ग्राउंडिंग आज आरंभ आम कर सारी शिलान्यास कर सारी एवं उद्घाटन कर प्राय 1,76,000 आम ओडिशार ओडिया भाई भणी माने
ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ତାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଆମେ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି କରିପାରିଛୁ। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 40,000 ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆମେ ପୂରଣ କରି ସାରିଛୁ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଆମେ ଆଜି 5,000 ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଜେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିକି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଶେଷରେ ଯେ ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିକାଶ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମବଳ ହେଉଛି ଆମର ଅସ୍ମିତା। ଅସ୍ମିତା ବିହୀନ ବିକାଶ ଏକ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରବତ୍ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବିକାଶ ବି ଆଉ ବିରାସତ ବି, ଇଏ କଥାକୁ ମାନନୀୟ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଜୀ ଆମ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରେରଣା ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଭାବରେ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଇଏ ସଂକଳ୍ପର ବର୍ଷ। ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବା ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହିତ ସଂକଳ୍ପର ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଆମେ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷକୁ ନେବା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅସ୍ମିତା ଓ ବିକାଶର ସମନ୍ୱୟରେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନର ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 91ତମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସର ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ବହୁ ସମୟ ଧରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବକ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।